Ny volana May 17 no nanatanterahana ny fitsidihana ny site vitrine teny Avoloha izay nandraisan'ny CSTM sy ny Task Force en Agriculture de Conservation Anjara. Olona maro no nanotrona ny fitsidihana, teo ny mpiara-miombonanoka, ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny présidence sy ny faritra samihafa ary indrindra ireo mpanao gazety. Ny tanjona tamin'ny fitsidihana io dia ny fampalalana ny atao hoe agroécologie, ny teknika samihafa ao anatiny ary fampisehoana ny vokatra azo avy aminy. Dia tiako azonareo zany nareo mpanao gazety ny sasany moa efa mahazo ihany le fandehany, le mécanisme le atao hoe agroécologie zany fomba fambolena maharitra, zany hoe sady mamboly manatsara ny tany, zany hoe tsinjovana ny taranaka any aoriana zany, satria fantatrareo fa ny zavatra misy eto amintsika ny fomba nentina namboly teto dia mesimba foana ny tany. Raha mavezivezy raha Madagasikara ianao akoatra ny hoe ny vokatra ny doro tanety sy ny doro ala sy ny tavy dia le fomba hoety mamokatra koa manimba ny tany raha tsy hovaina. Zay zany le atao hoe agroécologie, le zavatra ampiasainao ao hoety sady mamokatra anao no manatsara ny tany iny dia ezahana hiala tsikelikely amin'ireo produits chimiques sy koa amin'ny engrais chimique. Eo am-piandohana aloha tsy maintsy ilaina ny engrais chimique satria efa potika be le tany, fa tsikelikely zany miala amin'iny. Anisan'ny teknika navoatra tamin'ny fitsidihana io ny fanaovana ny association des cultures. Katsaka sy ny voanemba ny teto. Voanemba moa légumineuse manatsara tany, zany hoe nisy linina na katsaka dia nisy linina na voanemba. Lojy voanemba, lojy le voanemba le exportena makany Inde, zany hoe vola be mihitsy amin'iny mampitsomy iny satria ampiasainy zareo amin'le funérailles, zay le légumineuse tsara izy zany. Ny toy tamin'ny fampisehoana ireo vokatsoa maro be hoentin'ny mokona ny fitsidihana. Le mokona izy tia manatsara ny tany sy miady amin'ny bibikely, fa izy ity tsy azo ampiarahana amin'ny katsaka fa vonoiny le katsaka raha ohatra miara-maniny fa aoriana izy vatao dia ity zany miara-matory eo dia amin'ny herintaona ity tonga dia vary daholo iny tsy mila miasa le tany tsony. Io zany mba handrakotra le tany sy hanatsara azy mandrindra amin'ny maintany. Dia ny tsy voalazako teo izy io d'habitude mamono ny ahidratsy hafa. Après mokona, on a un terrain propre. Vonoiny ny mauvaise herbe rehefa tena mandeha tsara le izy. Ny tena fanaovana azy izy hoe asiana mokona izy aloha dia madio dia mamboly ianao aorianany, ohatran'izay. Mokona raha amin'ny terme teknika zany dia izy io zany voalohany indrindra tsy azon'ny olona hohanina izy, fa misy an'le facteur antinutritionnel le hoe dopamine zany qui attaque le système nerveux. Par contre, c'est un excellent aliment pour le bétail. Navoatra tamin'io andro ihany koa ireo karazana fambolena hiatiana amin'ny biby mpanimba voly izy ampihenana ny fampiasana amin'ny produits chimiques. Zany hoe ny tena intérêt-n'le desmodium zany izy zany mandroaka le bibikely, dia misy pénicillium manodidina aty dia le bibikely roany an'iny zany attireny le desmodium, le pénicillium. Zay teknika zay moa teknika eto amintsika izy zany tsy dia mbola maîtriser tsara fa tany Kenya izy tena mety tsara mihitsy, teknika push-pull izy. Isika zany mikezaka miala tsikelikely amin'le produits chimiques hiadiana amin'ny bibikely sy ny aretina. Fa non seulement lafo le izy no tsy mahita any ambanivohitra, dia reto zao karazana plante zay fampiasa efa verifie tsara daholo zay ampiasaina atao anaty compost, dia izy no tonga dia miaro amin'ny bibikely. Amin'ny zone efa tena mandeha tsara mihitsy le vulgarisation ohatra zao amin'iny district Mandoto iny le nataonay dia ny ankabeazany tantsaha fa tsy mampiasa, tsy mividy produits chimiques intsony fa io fotsiny mampiasaina. Dia ity ny tena fantastique, ity le crotalaire
misy karazany maro monko ro talevy ty zao le gramiana le maniry tsara hitahitanareo sur le plateau io a de tena répulsive be mihitsy amin'ny bibikely rehefa atao an'io de tsisy tsony le hoe vert blanche ny tena basen'le izy zany zao raha manao compost ianao ao anaty compost moa asinao paille de asinao ferment fumier de fer na ohatra zany de asinao matière verte de atambatra ao anatiny ao koa le tireto répulsif reto de iny a no ampiasainao fa tsy atao culture associée akory atao fa tsy mety izy raha atao associé fa azo atao koa ohatra ty zao mety koa atao ana interligne sady biomasse tsara ihany koa fa ny fomba mbola ampiasana azy koa de atao raha anaty compost nahavariany ireo mpitsidika ihany koa ny vokatra vomanga indrindra ny patate douce à chair orange. Patate douce à chair orange zay le spécial le izy riche en vitamine A zany hoe le riche en bêta carotène iny manome le vitamine A zany hoe variété sélectionnée par le centre international pour les pays très faible nutrition zany pour les enfants malnutris zay ny tena ilana azy de hitanareo fa impressionnant ty mo tany ty tsara be de tena impressionnant mihitsy ny résultat eto fa ny ty akaiky ty zao le bora le variété bora satria efa miparitaka reo any amin'ny faritra rehetra zay naleko za movezivezy ra Madagasikara ty do tediavin'ny olona be dia be mihitsy ahoana izy ty ahoana ny techniquement iny ny résultat tsy teto le rendement be dia be ihany izy teo fa raha tena raha nijerenay teo ngamba le voady kelikely teo mety tafakatra tany amin'ny 30-40 tonnes l'hectare tany raha ohatra ka ny tena ny résultat final nijerena intérêt en plus que izy à cycle court de non photopériodique zany hoe ny vomanga gasy manko fa miakina indray mandeha ihany mamboly de miakina amin'ny toen'ny masoandro longueur du jour fa ity raha vao misy humidité de azo ambolena foana raha izao zany raha findro raha misy tany mandomando de mety tsy saison zany izy io mety foana izy mety foana naseho ireo mpitsidika ihany koa ny fanaovana zezika kakana na lombricompost fomba iray entina hanatsarana ny tany hitanareo fa problème ny tatsaha zany izy tsy de manana zezim-pahitra betsaka ary raha manana izy ratsy ny qualité dia amin'ny alalan'ity compost avy amin'ny kakana ity zezika kakana moa natao anarany ty tena bonne qualité mihitsy tsara be mihitsy izy io ary reo tatsaha zay nampiasa azy de efa makasitraka azy io mihitsy kakana spécial izy io zay mécanisme zany ohatra zao hoe manao aloha pré-compost zany hoe le zezim-pahitra iny zany ataonao avela iotrika kely de ampinany rery le plante nresahako teo rery potipotehany reny de atao anatiny eo de zay vao atao anatiny ty ato de tondrahana régulièrement le izy dia tonga dia chasseny daholo ny bibikely rehetra ary hoan'ny le qualité n'io zany raha milota ny zezim-pahitra ambony be ary ny tatsaha any amin'ny zone efa zatra nanao an'izy io efa mahavita an'izy io sur place amin'ny région mandoto iny zany hoe izy zareo ihany no napina kely izy tamin'ny financement en comesa tamina formation le kakana pour démarrer zao zareo ihany mahavita an'le izy mihodina ho azy tsara be io zany ho an'ny fruits et légumes tsara be io amin'ny vary tanety tsara be io amin'ny zavatra le ilanao engrais lafo vidy reny zay zany no tena ilana azy zezika kakana ozy zareo lombricompost en français ny kakana zany fantatra fa il digère la matière organique de iny le tainy iny le taikakana satria zay mandalo amin'le transfus intestinal mihitsy iny lasa zezy ny tapany faharoa dia ny fanolorana ireo vokatra ho an'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina zany mijeren'le vokatra le katsaka teto zany vomanga soja ry lojy le miebe vonembe ay vonemba ny katsaka zany moyenne amin'ny 6 tonnes l'hectare eo
zany a ny vomanga zany a moyenne am 40 tonnes l'hectare fa mieritreritra zao tafakatra 40 tonnes wow ty ve le izy tao il est riche en vitamine A. Ty zany hitanao izy c'est riche en bêta carotène. jere zao zala fa tena zao ny vokatra atao azo teto a tena mamy monsieur le président tena vokatra maina monsieur le président aloha ray skeleta izy zala fa le teo ihany variété hafa tongezabe zany tsara be zany Tsara be. président misy tany maty a maniry le vomanga am'le tany maty ka raha ohatra nge zao nge no hitarina raha izao no raha tahaka zao mivokatra ny faritra samihafa any a dia tena vitatsika nge miady amin'le tsy fanjary-tsakafo tekatra zany hoe sady vokatra le izy a no atsaraina zany le tsika hoe masombolomolo filazanareo azy zany am'le izy a satria dia tena ngeza be zao vokatra zao le variété reto ve a avy eto amintsika ihany avy eto taiza le izy ay fifamanoro manao azy raha aminay miasa amin'ny centre international de la pomme de terre firy volana moa zany izy ty no tamin'ny vokatra décembre ohatran'izao zao io no natserika natao teto enim-bolana zany tsy ampy enim-bolana efa bolana 10 bolana tsara kely azavena angamba monsieur le président ny variété gasy izy a photopériodique zany hoe en général indray mandeha any ianao mamboly fa ity a raha vao misy humidité dia maniry foana izy zany afaka mamboly indroa zany dia raha vao misy humidité dia mety foana zay no tena avantage ny goavana be akoatra le hoe nutrition pour les enfants malnutris zay moa no tena développé ny centre international fa le fambolena ohatran'ity moa zany a azo atao amin'ny faritra samihafa raha Madagasikara le izy rehefa feno le fepetra amin'le tany sa misy zatra manokana mihitsy amin'izy ity azo atao le izy zay moa le agroécologie zany zany hoe famitambarana voly karazam-boly karazany dia sady mamokatra manatsara ny tany dia ny teknika samihafa daholo isaky ny faritra fa misy azo regroupena ihany teto zany nataontsika teto zao a dia katsaka miaraka amin'ny voanemba dia voanemba zany a légumineuse manatsara le tany dia miara-maniry eo izy roa voanemba azahoana tonne l'hectare eo a ny katsaka azahoana 6 tonne l'hectare tena zany hoe fameno izy dia aorinan'izay a dia vary tanety indray no atao amin'le biomasseny izy io zany hoe fa metsara le tany a dia vary tanety dia mitohy makany a dia amin'ny voalohany a mampiasa le produit ny engrais synyana fa miena le fampiasana an'iny satria metsara le tany zay le hoe agroécologie ka dia io nareo miara-mahita an'le vokatra zany fa dia ny azo atao dia mampirisika ny rehetrarehetra amin'ny ezaka zay atao tahaka izao zany fa azo atao tsara ny mamokatra azo atao tsara ny mivelona amin'ny resaka fambolena ary ny zavatra zay tena mahavelom-bolo dia zao araka ny nahitanareo azy teo a efa bolana 10 volana enim-bolana dia reo le vokatra fa tsy miandro hoe fotodrafitrasa lavitra be hoe amataona n'le izy a fa dia volana vitsivitsy a dia efa hitatsika zao zany le vokatra amin'le izy dia mampirisika makasitraka ny atao angamba lalao hoe aka sary miaraka tsika rehetrarehetra dia tazominy eto anoloana le izy a miaraka miasa aminareo moa zany ny namaranana ny fitsidihana dia ny fijerin'ny filoham-pirenena ireo tamin'nyboly samihafa amin'ny heritora zany matomfotony eo dia tsy miasa tony fa tonga dia fa vary tanety ahitana le izy mihitsy hoe tena feno le izy a tena feno le izy fa tsara tarina nefa
rehefa mijery an'le tahoantsika dia ohatrany kelikely zany ivakely zany le tahoany zareo zao dia anankiray tokoa zareo zao le tahoany zany fa io comment c'est voilà voilà ça va zay angambany zay fijerena l'izy fotsiny hoe fa le izy ohatrany tsy dia manahoana zao ty le vokatry ty tena hoe afaka tsika tena hoe tsara ve zay ngamba fanontaniana hoe tsara ve le izy tsara hitantsika amin'izao ngamba le gosiny le satria bosatra any ambany mihitsy le izy dia raha amin'le karazana zany dia anisany tsara mihitsy misy tsara